here I am. How do you do? Ya kita tiup. Alright, 1, 2, 3. Ini gimana sih jadinya? Ini gimana sih ini jadinya? Yo, kamu kenapa nih? Ini. Ada coklat berwarna kuning 2, ada gigi, cincin, dino-dinoan, sama balon. Ada 2. Cincin, aku nak tahu ya. Wow. Oh, not true. Oh, that's it. Okay. Let's get together. Ya, Hana. Ini telur ceplok, matahari, bunga, matahari sama es krim. Jadi pintu jalan. Ini dilepas. Mana sini? Sini. Let's do it together. Kita dapat Kau kan gak jelas pasti kau yang nyelot tuh. Let's go. Let's go eat kana. 1, 2, 3, cheers. Cheers. No. That's official. Betul. Ini coklat. Oh, kalau bisa karena aku mau biasa aku tidak pakai dulu coklatnya. Nanti warnanya tercampur. Aku udah terbiasa coklat. Kocok. Jangan ada. Cheers.